Ayo. Si Toyo. Ay pagyaga-yaga. Si Toyo ni mo. Na ako dire kay na ako'y tuyo nimo. Kabalo ko, nakay ka taligan ni. Sige Toyo ni mo. Na. Usay Toyo ni mo. Kuwaon na ko kaldero isa ka tuig na wa pa ninyo kiro sa balay ukap nang naong nimo ron. Nawa. Kita ka gigamit o piyesta pa karon no? Wala ko ilabot ako amala. Na may unod. Na. Ilaparo ko si Moro. Ilaparo ayo. Na. Hawa na lang diri. Na. Kaya pa mo hawa ka. Na. Hawa! Pusila. Sa iyong pusin ni. Kamot na pero pusil-pusil lang na. Sige, Sige. pusila. Bang! Wa ka iko putalo. Bang! Wa gihapon. Bang! O ayo diri. Yan naman. Bawal na kanay mga bata. Ah, sige pa. Sige. Ano lang, simple lang siya. Bisaya Oh. manggod, pero ato i-level up gamay. Masao man. Tagalog. Kaya? Sige. Di Tagalog. Tagalog ha? Lights, camera! Kamay action. Lights, camera! Tao po. Nandito ako. Anong kailangan mo? Nandito ako. Alam ko, nandito ka. Anong kailangan mo? May tuyo ako sa iyo. Anong tuyo? Wa na. Anong kailangan mo? Kunin ko na yung kaldero isang tuwing na hindi pa nauli sa bahay namin ang kapal na mukha mo. Na. Nakita mo ba ginamit ko pa piyesta ngayon? Na. Lumayas ka na bago ako magalit sa'yo. Wala. Na. Umalis, Isauli mo na yun kung na. umalis ka na! Na. Hindi ka natakot? Sige, pusilin mo. Bang! Hindi. Na. Bang! Hindi. Hindi ka nakaigo. Bang! Nakalikay ako. Bang! Huwag dyan. Bakit? May kiliti ako dyan. Tagalog. Kasi nakalikay ako. Hindi ako nakaigo. Pati ka, nagyama rin bayutan niya. Oh, sa gusto ninyo, ma'am? What Ay, we have a foreign guest. Ay, kadali lang. Bugoon ba yan ni? Excuse me, are you insulting my intellectual capacity? Let's get it on. If you want it in English, let's... Bantay bitaw ha. Lights, camera! Hey! Anybody home? Please reply. What are you doing here? Hey! 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 Happy birthday! Happy birthday! What are I'm you here. doing? I'm here because I have the important matter. What is it? What? Do you forget it? What is it? Can you please return the calderon? Calderon! The calderin. Calderin! A rice cooker. Did you say I used the rice cooker because it's fistica? Well, I don't care what you're talking about. All you have to do now is to return the rice cooker or else we have a commotion here. I'm not scared, so maybe you can go out right now. Get out! Well, I'm not... Get out! Oh, your gun. See, you're gone. Usilin mo na. Oh, your gun. Yes, I'm gone. Get out right now! Bang! Ah, what the... Hey! F? What the F? F. Bang! Ah! OMG, oh my God. Bang! Shit, my man. Bang! GRRR. Si GRR. Grr. Sawain ma. Juan Papa. Kadiro. Ale! Sawadi. Saway ma! Hampantin Kadiro. Hampantong. Si kipang wala tayong kalong tong palang lagtay mong tinhiwi ah! Si kirapay na kayo yung nong pating-pati ah! Same nga! Apa, namersonal ka, sumbagay ka. Perfect ka. May wala mong palakpakan dyan. Kitsimida! Ano sa'yo? Ale! Ang laban na to. Sila! Ano, nagkitsibira. Kitsimida! Kuit soyo ni mo. Kadiro. Huli na.
Kutsina, gamit pa. di pwede na. Kutsina. Gubutin eh. Honey, kanino. Kutsina, kutsina. Sus. Sus. Hey, kutsina eh. Uno. Oh. Oh. Sumo. Oh. Hali. Oh. Bang. Oh. Katok ko eh. Dahil na lang, B. Masama Makabalo. yung gusto palain, ma'am?